sa malamig na panahon. Ayun po. Chicken sotanghon. Konti lang po ginawa ko kasi meron na tayong fried chicken. Baga parang may mga buto-buto lang nilagay ko. Mga breast part, leeg. Kasi masarap po yung isabaw. Ayan. At yung, saan na ba yung leeg? Ayan po yung leeg. Leeg part. Yan o. Yan. Kasi masarap po yan lagyan ng sabaw. Yan. Okay. Konting sotanghon para may sabaw lang po. Okay. Dagdagan pa natin ng sibuyas dahon. Okay. Kainan na po.